Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadhanna, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Fa inna dhanna, karena sesungguhnya berprasangka buruk itu akdzabul hadis, sedusta-dusanya perkataan. Muttafaqun alaih.